Tuni October sa adinga sermon masapen kain bol theki ding zen ka kipain hapta sia bol zo ding ka hingot ding a hin ain la pathinin message atha ap jing ngai a hin teng le dam zo ngai a hin se ya chun tauna na ho zo anapangun lang pakai Yesus Kristus mini namasan nabonun salam kain bole tuni hin newapat Bible changkhat ina he jingu hichi thua hi phatom khan mangkhom ki lehun katin chichu hi le rom bung som le thum sang som le khat apat a he som le khat apat som le li gei in siminge rom bung som le thum sang som le khat apanin som le li gei chule chuche ti lovin phat chan hin na hewe tu hi nang hodingin imuna kona kha phat ai tai aji chu e hon ita santi loba sang chun tu hin isu cha naw anai ta na hi zana sozo achi tai sun ahung nai tai hi chi ji chun khaye muthim na to pail hau hitin khowa bonin kibon hite suna bangin hoi ta in hite zune mot chon le zukhama lovin hu le zon than hui nei lovin kina anale kithang se behelin hite pakai Jesu Krista chun kibon zobobun na phephan na dingu ta salam ngai chat subul hit ding i macha ko hi un pathinin na thu thing bon chawa dingin pathe ebu pitaw hen hicha polin romi te rom khuata sanchate koma ain sut dani ibenaile thil khat hi aher sadiwin akoyen aher chi diwa akoyen che chu ipiam tile phat dan na hebe ati na he hiche ama ho phat lai cho hile rom lengpa emperor Nero nuya gen thai na tin chang na thu wain mi tam ta zong hiche Nero su gen the na nuya ana thi hi tawin golhang hat lai gamsa to kidel sau ai lo ama le ma akidel sau hita so ki tha tu sau hita chu gen thai ta Christian no bol lai wa hi en teng le nunau chapang tam ta ko takom sunga na ki seluwa ko takom ti chu kol hom sung ti di mai te ho het heding chun kol hom sunga ko takom sunga ki sela ni sawa jong mukhalo hui theng jong mukhalo wa kang dil dela ne jong awa a ne khabe se lo jong hi mai thiwe hi to bang ken the an la yu chu hi en hi je chun rom khopi Christian hi chu bai lo hi ai la polin phat dan na hebe ati hin ipi pi che pha lai jon an hop sa dem ti chu i he po bi nei ala tuni ei ho ta san cha te tunia ei ho i nau phat le thil dan zo se i ve nai le polin ita santi lai sang chini hu hina anai zo tai ti bang chun he che sei lai sang ai phat chan he ding hi tam ta ga mu jeng the ta in polin che asut lai an khalo tam ta to na imu ahin aban be ding nalai le kilom lo ta a thei zo sia so thei zo se suwa hita chu boina ngen cha hi to bang phat chun en pha wai ta ne he chun abona sei zo lo di ki jong le tu lai phat chan i he thina di u chun tu to wa noi le sinin a tu jing wa noi le sinin a tho jing thil chan hoi kan sei nomin ama sape na chun mi hemin abor hello acham chama leisen nala i a chon leisen a sen na zat chom tam ta lung thei jing la a chu ha ta tu khanga hi tu khangi ti te le
tu nai cha sunga hi EPP na muwam iti ai le nidang sanga hoi seta ana long chu earthquake linki ho tengle huipi cyclone iti hona chu tengle natpi nat na cha cha me te thu khop set om ngin he che coronavirus kiti pandemic a wanu le se kumni to bang hong boy hitawin he che boy na wang he le sin a boy pi mong hi in ne le cha ho le jong na sata atong kha in to na tam tai a suboyin tengle mi hau ho kisana suboyin he to bang chun he che boy na hi wanu ya hitilom lom pandemic ti a hope su mong jeng kiti ana kha ai lam jong e po wi nei se chu tu din muna idin mun chu a hi he je chun an khol na wa chun hitan an mu do una he kum sang khatle zaku apat kum sang khatle zakole som ko le ko sung kum zakhat to bang sunga thil su sanga kum sang ni apar sang ni le som ni he je kum sunga thil su hi gam chengin atam zoi akiti na to i sei ho boina ho chuna ai tu kuma vanoi le sin na sata boy pyo che ipi hamiti ai le global warming che chu phan masala yong ki sei kha in he je global warming ki ti hin vanoi le se sache jinga he che asat keu che lo che asat chun thil tam ta an podo in mun tam ta chun climate change ana sama mazin itia asat thu khalo jo an thu panun tele itia tuile lo na gam jong tu ya hong lenin ale na saho a kho che na tu ya lenin ida chun wanui le se na boina chu phat masala ya hata akana sei sa ita in tele tua imasangwa nai cha cheile mihemin abol boina ang itain che mihemin abol boina la a kho di pen chu ipiami tele wanu le set kidopi galpi kiti third world war kiti che chu so di kon to bangin a umine to lai china le gamdang relationship event le a hoi mo in chan event le mun zo si a gam zo se mi choudo di bangje ga hitai umuhin Russia le US ki ka Russia le China le US ki ka China le India ki ka ailo China le Taiwan ailo China le Hong Kong chale tuai namphua athunoi akoyeitan teng le Southeast Asia gamsunga na sata suboina umin cha chon Australia gam chani hichedinga hin kiginga ahibin hicha hin galin athumna akhat na chule sanga jako bulti lai cho hin somleli sanga jako somleli par somlege ani na chu sanga jako somthumle ko par somli lenga che chu Japan gal e hon itiwin aje chu e hogama Japan te chu hung halut pe na je uchun ahin che chu anaki chaitan tuai athum na wang hi meeting mithem ho he eo sang kicha jo aibin aje chu he je gal pi hi ki le wang chu leisin itidam ti ahema majigone nuclear gal man cha hung ki manga kidona iti wangi masanga inamu khalo kidona ginai ta chu hung soding ai nai chobana tulai wanu leisit suboi mi ho ling lawa koi ailo le gal monglo koi choile extremist group ho ai win che ho chu aneu chana yung simaile somnga to bang umun ala alien de set eon in head mama ho choile Taliban to ai chu ama honai le Afghanistan thuni na jong an la taw nei thil kham lo na extremist group khanin government an phu lu zenga government amount atu zeng ki ti chu kidang mong ahin he che Taliban ho tele ama ho masanga wanoi le sin an ki chanu America te no an thu le lu ti mayute he che Al Qaeda ho aiwin tele mon tina asu na gam mo mi zo sin abui pi ai si so ai kin win chebana chon boko haram ki ti teo ai kin che ho hi nai le adia
Africa gam a so gen thail he zengun Nigeria gam chapang tam ta kiman ki kai mang ti ho nunga chapang school kai lai ki kai mang ti ho thu sim tam ta ina za wen a kai mang tam ta chu mu yo kim ki tal hoya hoya iti tawam ti yo ki hello a he chobana chun tun wanule senen sumle pai ha sanalen ta hu hlum bingin a umin he chu economic crisis se ti diwam na to toy America jing jong wano ya gam hau pen igel luahin aiwa ama ho tu to anam pom piun aban hui a hoi se le jing ne a million kisimai tapun a billion kisimno ai tapun a trillion kisimai tain trillion khat idi chu kana sei sai tan trillion khat tamdan na henom le number khat ji inlang te le zero som le ni teng le chen chu trillion khat ai he to bang trillion chu som ni le gate America ten to gam a nam pumpin abano da national debt akitin it's a gam pumpin abano chuin chu ain hom to hi le kati chu mi khat khat badinga aini sa boy le mi khanin sang som gate le ku dollar abano ti to bang ai che mi mal mal asa duty na chu ai pun ai wanga a head by lam na dinga chu ta chu ain boloi tele tulai thil chan ti a kho ma yang chu mi hemin i bol do chon sena i bol do che chu ai in satan ozo inangai ta ji wa hita chu mi hemin i ki bol do se no chu ipi wam itele nu paka kigin mona nu paka kita lo na hicha ko na chu zol saina iti ho na teng le che zol saina chu achi pai le nu patam ta chu divorce na ki khen na che ki ma na ti dam ki khen na he to bang chong umin che chu wa loile se na tu to a hisab da chun nu pa ki khen ding hi atama ma jingane india thil danga mi I khel lau cha ha umpun ai wangin india mi khel lau khat chei le he che nu pa ki khen pi india a hlom na pe na hin nu pa sang khala nu pa som le thum ki khen he che chu a khul do da no he na 13% hello 13 in 1,000 che chi pia mi nu pa kop so kop sang khat la som le thum na kop som le thum he che chu ki khenoi che chu wanoi le sina aniem pen a hi in che chu ki pa ta khat igamu adia igamu conservative ma manala is ja chun he che chu idin munu a hi aiwa wanu le set Europe gam America gam ti hona ai gam dang dang zo hi to nu pa ka ki khen na ti oi anna sama ma jingene tele nunga gol han ke ka a zone thanoi na ana sign fornication tengle Scandinavian gama ana ki panahia tivin che nu pa jong hello ai wanga in lo khom na in lo khom live in partner ke ti tam ta umre he to bang chu to wa lo le se na che hi fashion tha to banga a khang to ki sa ana te fashion tha to banga ta he da chu he che a ko na chu tam ta chu chi thelo ja chu now hin bob jong tam ta umun cha chu abortion ki bol jenga tu to wa lo le se na abortion ki bol hi atam dal chu gimne le ai tu to wa lo le se na abortion ki bol hi ni khat sunga now sen anu oi sunga now sen lak khat le sang som ne lenga hi sa mai ni sia abortion ki bol hi chiya chu author khat wangin John Powell ke tipa Catholic scholar bin thangta in che John Powell in lekha bu khat ana sunin abortion the silent holocaust anati in ipija silent holocaust atia mitel holocaust meaning heaven ai thilso khat ja mi asang sanga mi athina example Gujarat gama cyclone earthquake eti hona Bangladesh a cyclone kiti ho ai lo le Tahiti gama earthquake ho ai lo le Hiroshima le Nagasaki atom bomb ki khia cha mi a milliona simho anathi na chu holocaust kiti ai pija John Powell in abortion the silent holocaust ati hamitile holocaust hit zongle koi ma het lo ai koi ma hello example
tunin car khat accident la asunga mi nga to se athie kitile gim nei ta national news ana hum mai the ai state awas so ke ding ai tv a jong ai lo to like whatsapp group ma jong ta jong ki su de ai wa tuni for example Churachandpur civil hospital ha alole Imphal district hospital hoilai penta jong le na cha chu tunin now sen hizari akisumange abortion ki boldi koi machan a report loe chotele ni khala lak khale sang som ne lenga abortion ki boljing yang ki koi machan report a bolo je chun a khol honan khol do ti thu bo news a na mu kha lo de che ya chun che chu silent holocaust ang ki ti na je che chu hi nei teng la abana a kho ma jing chu che hi lai na jong umi nei che chu mi hem sem jong hilo wang se thu a hina gam gen thei thu en cha chun tu to ai wanui le sina gilkila thi kiti kom siami million ku to banga hin million ku a hisab jing a hi in che chu AIDS to malaria to TB a kum khana thi ho igop khom jong le che ja chu phazo lo we ati ne ya chun kum khar sunga million ku gilkila thiu chela atam ta chu chapang ekinin sermon masala jung kana seitan second som ailo som le khat ki sunga hi chapang gilkila thi khat zinga hi na minute hilo second hi chu second som le khat ka na che chu a seidan o hi che sunga chu chapang khat thi jing ke a hi teng le ane ne le ane wi le chapang le pil hingi le tu ai wanu le sina mi kola a khat na 1% to his blow 1 out of 9 na mi ko la a mi khat ki ti chu gilkil ngoi ya tu jan azal khun zom ding hi tu jan oiwa ta na zal khun na zon ai le na wanga phai na pathin lung sin na zong itiwin na wanga phai ana tunin nang oiwa ta na zal khun na zot la ya tu jan hi mi ko la a mi khat na hop ko a hop khat wanu le sen mi hete ho chu tu zanai gilkila azal khun azot dingai ne di chum lo na kil ngoi jong le ne di chum lo hi to bang chui ya chu tu ni supite ngai to wanu hi a hi ti hi ta nai reverend lin khopau kiti ke obi di hin sim chai la ya chun ama ana hat na lai ekati ana dam na lai na hat zo ta pun chom ga jo chuna ma pa ko mana ki cholo tan ama la khan sim cho che jo wai phe pa ta na sim mai pau dang ipi iti a lewam ka he poi wai phe pa che ta aji a hi mi theng tho le wan ko na changte a dingin khoweli na tak ai poi ti nai che chu mi theng ho na mi theng ho ti jo pathin cha te a dinga wan ko na chang ho dingin le si di na hoi a hi poi atine na hoi hi lo wan no ya na lai na he na che chu ai je in tunin le si di wang zoi tai ate mong moi tai ti ke jing in zong vel ni vel dum kan sei pu sai tai na le si di te mong ai tai a hin he che din muna yum la yu chun tuni hin iga gel do dio ka dei chu phari abei di kur lam ai ta nahi he je chun zana so zo che tai su nau nai tai ti huna translation danga hoizo da ham ka ti khara umin na zana so zo che tai ti sanga chu zani abei ding ko na hi tai na kei kapau thoi le vai phei pau hin vai phei pau chun zani abei wang ta khu wak ngai tai ti akilet ai na zani abei wang ta khu wak ngai tai zani abei ding ko nahi ta nahi na zani abei ding ko ne ta ne te le khu wa de hapta ma sa chun sun pakai na to dandinga tengle ni halam ka sei nai tuni nai le chu zan beiding kon to khowa ding na zan beiding kon to khowa ding che chui thupi wai abulam kan sei do ta puin tu zan ei thupi chei le che chui a beiding kon zan to khung wa ding na khung wa ding che chui ye chun zani a beiding kon tan khung wa dei tai na su nau nai tai ti sa khung wa ding ai na tin
tu za na ding kan le no mai chum zan a beiding kon ai tai a bei wang ti cha beiding kon cha ti nai tai na a beiding kon in ding le khung wa de hi tai ti nai ai chai dat mo ta khat polin tai an su cho hi cha hi an til kho nei ti dam ai lo le su kha agot khat hele kilome cha chun ipian se tu hi nang ho dingin imuna kona kha phat ai tai ti le hobung hi a imu zong an umji nei tu ni ta san cha te i zan i no da imu yam ti yong hi ngai tu kham se re na tu ni na peng tha poi ki ti poi peng tha sai tu ja na peng tha so di kan sei zep ai na peng tha poi ki ti poi na pin thana sen ki ti jong o chelai kru sen na chun ken huing pu kana kisani chelai ke ma chun ken huing pu ka kisani che kaun selor pa chun ai ki hu pin ai lo le tu lai chu tu ni ma jong chu mi dang khan en phone he pa youtube na sarmona ko na ke ma pathin kana bela hin ka in khu hi kalung don mana chu ka hun lo na da gam ka ga hu na hin ai wangin he che youtube mana thu se na kun ka hu ping thai te na hi chun mun chom cho na ping tha sa na hi ding a hi ai la tu nin ngai to na i mut ham na tu ni na i mut ham he che hi tu ni ka hin do num chana na i mut ham rom khuwa ho bu ho la a zong hi ana i mu khat di da na we hi banga ki su gen thena muna cho hobung cha hal jing je le kiloma ai wanga pori na her kha jong poi ai je chu rom khopi kiti hi pol hi chele kha to la thot lai ai ama chi khanai lo hi tele rom khopi christian oi koi thu sena ko na pathin ana mu ham ti koi man a he thei ta lo hi tamta gin cha da na chu pentecost nia hung ping tha pentecost kut mangdinga jerusalem hula achu che pentecost ni khuang ping tha cho kile kit phanwa chu he che chon sen ngai damna thu jesu krista hu hing po hin thu teo chan hang sap pi wa ta chu hung ping thau hi dam na aje cho hobu hoi ta na ta je chun ti ai pi chu jong le rom kho ke wi lo pore na hen ma cho hobung dang na hobung jong hi aman ana phu do sa ama thu se na kun mama pathin ai muwa ana ping tha sa ho jong hi tam ta chu ana hat ta lo umu he galatia hobung o chunga lai alung nat na he bin he korin no hobung chunga lung nat na jong na he bin he lung thin na ta na um he he je chun he cha hi tunin rom khwa ta san cha te ki hui ta lo wen tunin nang le ke yung e hup ta na he pathin cha khari ngat ai wa tu ni ana lu hu ta na ana imu ana lu hu na yai le tu ni che pakai thui i kom wa hu lungai imun akuna kha pha hi atina na ye jon tu nin kha pha ki ti ai tu nin pakain i kom mo thu asai no mai ale tunia ta san cha te i ti imu tu wam i ti ai le i tai imu no cho leise lopina le nop sana i ha dei walta ji wa chu i haga wa ding ki gai to man talawa ita sa nop sana di ita sa in adu ho ane ding adei ho abol ding ta cha nop abol the dinga hi to bang khang chun en pha nei ale chi chu wa noi mi te di dana i ko yai le tu ni ta san cha te en phata nei na pathin cha kharingal ai wanga chu wa noi hi che lesin christiano paka ka sei khil lesin mi he mo pakai an henai lo ho ana pieng tha lo ho to ki khiet na i ma cha lo wa hi to ba hin khum mang na hi le so pi nana i mutai ti na hi na ani na chun hobung mong ki veu te hobung mong hi a hon pin ki veu te nagel kho di pen nagel kho jing hina nagel kho di pen nagel kho jing hina tuna cha ka chena khu khana ka se a hobung dan cha ka vet nai le sum cha ha no hi a dei yo ki cho jing dingun kamu ne ai wa che hobung chun ha ga mang ngai lu na ki ti i to ba anei dem ti chu doubt ka nei nai ai wa che lom chu zan khar zan ni to
hầu bung khana thu cái xe ya ông chân dâu siêu study cái bol thầy yong cho ai pun na mi cái độ thầy yong cho ai pun ai vàng i chân ham apolanga kona ga mu yeng thầy cho i chân ham khana kim mu này cho i pi ha hoi song jong chu zep thei chanin a zemun suma nei we ti ke sound system jong chu mai hi tapu nei na a dei de wa cho kati mai ke chun ka ông nan ka vile dei de a cho kati mai aba tu ni ho bung te ho hi chai i mu do hi dem apolama hoiding apolama avet hoiding min jong thupia sa ding i ho in min an mu le thupia sa ding ti na tu lai ho in sa da no jong hi apolanga wang chu i ha kite da no anasamo mo ne ai wanga i ho pathini akipana dem pathin agel kho cho ho bu na gel kho lo ting le wang chu pathin ki pa ta lo we che chui le chu ha panin kapange sum le payu na satan kapange nati jing lain ho bungin agel kho dipen gel kho man ta lo ho bung nei ule naki ngai to ngai na ho bungin to kum sunga thagau mang mat na ding ep program na nei wa mission na to na ding i to bang na nei wa na ho bungul hakhana na income hi izat mong mo mission na to na chia tio i ngai to khame na tele ho bung sunga hagau mang ri khozat pium che ho gel kho na chun ho bung ni pi na bolwam o pandemic ai lockdown na ti che chu thu chu mai ai wanga alai na be chu na layam na hagau mang lai na gel kho na kho sa na ti be chu na laya che chu lo le ho bung i ai i mu ta nai na ho bung i mu ta nai ho bung ti na jong che chu thu pi ta ka sei nom sing ke ai chun tu ni nai le pathilung senan aban bana hi program long cha hong ki che thei pan ta in cha chu amuna jong ki sei ding ai wanga tu ni youtube ina ngai di wa recording ki bol na jong hin ho bung zo sik ki hung hop ai ta nai ya chun tu nin ho bung lam ka ho jong ki kholu te na ho bung lam ka yong ki kholu te igel kho ina he che i priority igel kho di pen pakka ina gel kho pen gel kho talo i le wang chu tunin i he lo ka wa hi ha pana kapange iti wanga pakai gel kho pen i gel kho lo wele i to hi pathinin e he pin de oti yong chu ngai to kham me he cha chu i lu lu tam i mu de tam ti yong chu ngai to kham set ai aba na mi ha mi zo se na ho bong mi pi hoi i be nai le tu lai chu sum le pai iha delun to lo di kitia po i bible jo tong lo chu ne yong ne hi na ti nai na ne ki hong la i to ngai ai wa tu lai chu pap set na dei be na aphat set tai ti lo na dei khop ti lo dei be na hi chi materialism chun tu lai e pha lai tai che yong chu a ki sei sai ki vel se materialism iti tengle sumina cho thei ta po I cho hele ki pa na de ham iti wan ai wanga ki pa na lo chu tun olola in head panu ai ta nai chabana tolaya in kho sumel sema ma chu selfishness eima adi bo thil zo se hoi lut ki go gamai ta nai cha chu din mun sangda ho ke hi poi aneu pen chana na pap sena kidimin tin cha chu thil zo se hitai yang sunga hoi lu ki gua ta chuna a kilom lo talo pathin dele de lo talo hi to bang chu he che din muna chu yumu a hi he je chun tunin ngai tu hi te a chaina point langa kan seinom chu khowa ding na nga le lam khongwa de na nga le lam ai lo che muthim no hinom na sam tu hi din mun chu zana ti chola na zan ki ti chu he che zan suwa hi pathin cha te nei lewang chu hinnawa na hinna meiwa chu dom sanga pakai na to lai a hin ai wanga nom tai che muthim no e chon se muthim na to ki bol na zo sa ta che khon nom ta mangjeng la na panam che chui le hitai porin nan seijo muthim na to pai hawi te ti chu khowa kiwona I kiwon thene chun muthim na to I pai lau angai ne he che chelai chu tampi yong tam ta yong a sei pun
ai mà một thím là to anh xây nên zune một chọn thì anh xây phải như này zune một chọn tôi zune một chọn thì thế là tôi lại khám là thấy giá dâu sẽ hộp số ấy ta này Bible là lâu tâm ta tu ni ai ai tai na ta chun khám là thấy giá tin ý bộ rồi cho hộp thai tai na khám là thấy bộ là hình khôn làm mặn na khám là thấy bộ là hình khôn làm mặn na zune một chọn na thì hình chỉ mihimin pathin anga helna tidam na pathin dawai panau chu tua hichoi ahui ta nei chabara tu I Bible isim nawa kon kan la do hi zune mot chon an sei zowa chun hu le zon than hoi an ti nei to lai chu thil zo se hi tilam ngin cha chia bang ta nei to lai WhatsApp group khat cái group hi cái là cái lụt này giống ông bồi này nó khum gì vậy ta chú min group mà nó khum le left iti wang ga bol yang khon no mo ka sign tam ta chú ka bol thâu nan ai wang loi khat cho le ai admin ho jeng ngong cho mail he ta ta jo cho por jeng ngong cho no mo ka sajin ta ka mo umai le group khat hi ka pau de chân nên ai vào cho Paulo tây cả guin no mo cả sang khăn chú khăn về chú indirect vào cho cả say này chơi bia thì lẽ thil phata ta mi sim đó ade yêu khu chơi khu anh tin na điều khun chung là mà khun nunga amel selom chơi lo amel sikat chú akivon na hoi rằng chú amel selom chơi lo ai vào mi là đi ta nunga hoi ta khăn có ý tệ về tao chơi cái việc lẽ cắt đặt mồm chú aje chu pathin thu la hingal na pathin thu la hingal a seino chu pathin thu to chan pha tam da ai ni sei jiu chu ai wa chu mi attention drawn ne chu nunga hoi ta khat photo khat koi te ve ta chu tu lai wa nu le sit wa noi mi te na le sin mi te boldan ki copy ham ka ti chu pathin thu jing chu ngai hi ta ngai tu wo ton kar hoi ta advertising ki bol le nunga khat kar to ding khom tio te ve ta na thil dang yong na thil dang advertising ki bol le nunga khat abang chu ga weddinga song kilomol lewa na decent dress jong hilo hi to banga ki bon ho che ho chung pang te chu ale tu lai ilung thi mu hi tilam ngina chi hi tam na ti ho ai ten gel kho lo di tam ta I gel kho un no mei hoina yong ya gel kho un I program jong hi miss contest om lo wal hing lo hi le kilom alo miss contest bolo le mi hung tam lo le kilom I ko yu hi dat mo ta ai a program sim ho jong hi Christian ngon chi ki nai na program sim ho jong Christian ngon ki nai che ho jong hi them khan ngai tu chu ngai ai wa nga mi I sei lo jong ai poi ai wanga I ngai lo ai chun che chu ha sei ki di yong I pi phathom di yong ai poi ai wang ka sei nom pen choi le tu nin che hu na le zon tha noi ki ti wa noi a hop so chu tu ni ta san sa te ki san en pha ai ta je chun tu ni che mu thim na to hi pai lau te ki ti chu mu thim na to hi pai lau te hi chun hi che ko hua hin kailut ding hin hip luding kita tapo akun zon na za mangai khangai ko ma ka sei jing ke chu Joseph kitipain iati le hiche het na ko bang lom het na ha ta do wa di ko ite zo ha mi tel azam san yeng khola ipija azam san the mi tel aman hiche apinu ama lupi ding zol yeng Potiphar in nei pi officer zi chu hoi te ding ahin naw nei jong ahin nai pun na he cha chon hang san ta Joseph bi azol mai ahin ala Joseph bi ite don buna vetange he che in suai kapu pan I ma cha he pha jong talo ke khon abon a koi tai nang na hi le ai nei pi nei he to bang thil se ke man iti kapathin do na ka bol na matina English available. How can I do this wicked thing against my God? Wicked thing. Na
hichi apinun azol ko aga nokma apinu bedroom an lut jen kiti chu it is so wicked na hecha wicked aidan sinful mai atipui na how can I do this sinful thing atipui how can I do this wicked thing he ka bang sin na gilo kai ta tina chona gilo kai ta asa che yong gilo kai ti umbe na lai he che gilo kai ta i ti ka bol de hamati na na kapathin do na kapu Potiphar eita san pa dona tilo cho chayong chu ngai to kham se na khobang lom loma ta san pa betray anabol jing a hello ka in nei pi ko ma analup jing in nei pi to analup community cho Joseph lungela chui thelo e how can I do na Tuni patin na ginay le. How can I do this? Nati di tam ta umay. Hezun tam ta chu che mutim na to a chu boy ta i jo chun ibol theyu na ibol theyu ahung tam le jing ta nai. Min patin na ginay le abol thelo dingin chai na. How can I do this? Tuni nada to tam ta na hin kho ni se hin kho naman na bol do tam tai oi tan ngai to le chin how can I do this ti nang le nang na ki koi som ni tam ta ta aje chu pi ham ni tel lagau thengin nang jong nalung sunga na thimo na ain her sa na chiwang nang bol hi po ati di to na ya chon how can I do this ti di jong hi nei le wen ti de yu nai he je chun tunin a chai nang kan sei nom jo polin ale kha thore veleu chin na che rom ke hilo le kha thor jo si sim leu chin abul lang khun doctrine lam hoi ta an su to a chai lang practical an chai ji chona ale che chu a in practical an sei di teng le ta san cha hin khom man di dano tam ta ni sei ne chela ya Pol le khathona kon namu te ding chu ta sancha te hin khoi a sei phat phane masanga chun hi ti hina na hi win tul wa chun hi ti di wa hi tai na masanga khuti to na hi ti di na muthima yum lai thu sein ta je khowa tai jon khowa cha te chona I chona di tam da sei nei he chu tu ni khowa ding hi khu hung wa ding hi anga na pana hai le naki gon ngai na naki gon ngai he chun muthim na to pai lau te te nai sa khowa ki bonin ki bonu te na se chu ya chun zan hi bei wang ta na bei ding ko ne ta khong wa ding he che khowa ding nanga lel lo I cha chun na Christian ko ki che ding na te muthim nom na sa muthim na to a tai na chawai na ile wang chu khowa din na ti ja ding ana pathian cha ten wang khowa ding nga le lu nei Nidang laya kaloi khanin anaw hospital umpi thusim khat asein anaw chahile golang na lai hin amale chu jile cha nei ta hita sei chu ta ka sei te ani ni wa talo hebin nidang lai jong ai tai ke yong khangdong thim kai lai ai cha chun thusim cho sei nei kanaw hospital ka umpi ahin lel ma jing tain golang ahi wanga chona golang hat tai wanga chu hi che dam lo na hi chen na chon an su gem thai ta lan cho lel ma yeng ta an zan khar hi amit ante lel pum hin enve jong chu hi bena le lung set jeng hin amit jong chu ha zo lo hin enve heu khuwa nai lo ham anti ama ki gin cha da na chun muthim ma thu sain khong wa le all dom de ki ging cha chui ding dam lo gim zo sin che chu experience ai in he che diu ka ging chai ana I pan kha lo jong la azena pang kha hi di kanawin hiti chun en ve he o kho wa nai lo ham anti ka gori ka vet la pongko bo in lai khowa ka ngalel mama ko ma pongko ti chu asei do ngam di jong ai poin ai zaman ai ni sap di chu pongko ile som le khar som le ni pong khat pong ni pong thom pong di pong ate saw wal na
đam thấy ta giàn khun cho nó anh ngắt chun hết man lâu cả giàn cho bê nôm ta kỹ mua giàn cho nó bê gì ai mà mi đam lâu anh thu lên là beng beng khát anh ngắt chu pung khát ngắt sona sona gì chun pung ko ahi ti chu kasei do ngam ta pui hitin kasei ti chu boy thu tun jing ngin thu tun jing ngin kho hong wa nan te kati ati chu che sei lai jong chun a feeling chu ka hen lai ne anawi na thi sanung ase he u kho wa ding kho wa nai lo ham na kho wa nai lo ham tu ne ho pi hi Christian hi wangwa kho wa ding a le li il hom kai ka sai tu ni kho wa ding a le li wang chu ka gin cha danin o persecution ken the ta thu na kam ho tu to sungkula Krista mina sungkula ummi izat diwa ha tu ni cha recording ka bol ni October tari gokhi Bible English analet masapen tindel anathani wa hi tu ni tindel martyr achan ni cho hi group choma hungki so in kanamu in tindel crossa akhet be wa hi hitachu ana thau hi kom som nga jong sing nai lo ai athi chun tunin India kam jeng a jong I he jinguna hi group khat chejong chu a group ma chu kamin chu hung ki ka ti chu ke yong e na pan sa je chun ta chu ka denin cha chu ki mu jingai na persecution relief kiti group khat beta WhatsApp group na heche a chun report every week a chu jing jingai ni se lom jai pon hapta se to bang chun umai Hindu extremism ti long no su gen thui tam na hitai a thu di yong asim thuwa na asim thuwa ta chu he sin wa ta chu su gen thin na ke ti ha bola boloi tu muslim gama ki su gen the izar uma communist gam chu le he party la pa chu itai 1949 na pa chu ha ta na su gen the ta chema sa yong chu leng ho na su gen the na ai wanga hichi people's revolution ki patna Mao Zedong phana ki parchu na sa the communist gama Russia gam hi ta Russia gam le Stalin ho no ya na iza lo no na thau tam da Mao Zedong no ya China iza no tha tam na alak ke lo a million sungkol umai ben Siberia gama a koina sungkol ho ma so dabwa lintin ama ho ta ina tha jing sangwa chu damin ana me lob de ati chu dab thu zo lo ana thidi utia chu koi Siberia gam na sungkol sunga tai kang den wa da thina izan uma Richard Umbren Torture for Christ kiti organization lien ta alam kai na pang amazon kum som ni wala sungkula hello kum som le ken thei ta sungkula na umpa che hori por ko velew chen amanta sei chu Christian tam ta hi dam na lain te itio hi athina so ta ina itan ama wa thitan te itio hi adama hung por jong chu ahung ki jiwen izari thiwa izari damuti ki hezo taloi atine izantunin sauda kain sei tunin gun ta na ngai di wei sauda kain sei ya chun khowa nga le loya na pandam ai lo le khowa di ti za na pandam Christian khani ngala tunin na imuna kunin khangun atine pol na kha phare khowa nga le lingin khangute na khowa nga le lin khangute ti tu zan iktep naw he o khowa nai lo ham boy thu tunin khong wa nan te kiti te u cha banga tuni hin ayo jong ichi muthimi satanin na sadawanu le cha azoi tan chelai nawa dom sanga pakai dinga nain khona man no male nagen the dingai ai bangin khowa nga leldi loina pan dingai le kita ta in pakai zo yu tin heda chon pakai ekine pi banghin hin khoi mangdin ki ko te tau te
lok se them wanung ka pau pathin pakai tu zan hin cheme sei za thai nang nen pekinin ka sei ding dol kan sei jo tan sau ta kan sei pakai angai di hon jong kon chu ta anangai wa aza keu hilo angai keu hilo hin kho phata ki khona ka manwa pakai ke ozong ana ilulu ka umwa a imuzing ka umjong le pakai hong kha do a heta chu nadai bangai che muthim no yai hinawa dom sangzo jingdingin nangin nei ki thopi din tin ka taun he che me se ji ke ho ngai cha bang cha nangin phathei bo dingin pakai ji sumin ka tawe amen.